ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ରକ୍ତର ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ ବିଜୟ ଦିବସ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ହାତ ବାରିସି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନେତା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବିତ? ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ବିଶ୍ୱର ଯେ ଏଭଳି ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଶ୍ୱର ଏକାଠି ହେଇ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଏକାଠି ହେଇ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବରେ ନିଜ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେ 1 ତାରିଖ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏକତା କେତେ ମଜବୁତ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଆଜି ଉନ୍ନତି କରିଛି କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଏ ନେତା ହେଉ, କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଏ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ, ଏ ଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ପାଇଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଶ୍ରମିକ ସମାଜର ଆମ ଭାରତ କଥା କହୁଛି। ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କରୁ ତ ଆମକୁ ଦଖଲ କଲେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କରୁ ଦଖଲ କରି ବେପାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୁଗା ପଟା ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ବିକିଲେ, ଯେଉଁ ଚକମକ, ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ବେଶୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ବିଲାତରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭାରତୀୟମାନେ ମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମଜବୁତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଅଧିକା ପଳାଉଛି, ଇଂରେଜମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଏ, ମୁଁ ଇଂରେଜ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରିବି? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଭାରତୀୟମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ, ମୁଁ ଆଗେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଖଟିକି ଖା, କାଟିକି ପିନ୍ଧ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କରତ ଧରିକି ଯେଉଁ ତୁଳା ସୂତା କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ ଖଟିକି ଖା, କାଟିକି ପିନ୍ଧ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କର। ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଲେ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ 4-5ଟା ଥିଲା ବଡ଼ ସହର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମନେ କରନ୍ତୁ ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କି ମାଡ୍ରାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଲୁଗା ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଆଡ଼େ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଥିଲା। କଲିକତାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଲେବରମାନେ, ପ୍ରାୟ ମେଜରିଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଦାମରୁ ଟ୍ରେନରୁ ମାଲ ଆଣି ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କାମ କରିମୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ଇଂରେଜରୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ ଅଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଅଲୋଡ଼ କରିବୁନୁ କି ନେଇକି ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁନୁ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ কলকাতা যাই বিভিন্ন বস্তি অঞ্চলের ওড়িয়া শ্রমিক মানুষ একজুট করে এই যে ইন্দিরা গান্ধীর মহাত্মা গান্ধীর যে ডাকরাকু তাঁকু সুফল মিলিলা সবু ওড়িয়া মানে মহাত্মা গান্ধীকে যে বস্ত্র বর্জন করা ডাকরা দিয়ে তাকে সফল কলে সফল করিকি আজ্ঞা ওড়িয়া মানে বস্ত্র বর্জন করে কালিকার ইংরেজ মানকর সবু দেশর এই শ্রমিক সমাজ বস্ত্র যে
लोड अनलोड कले नहीं गोदाम पहुँचले नहीं जिते आंदोलन है दुखर पाति सैले बर उपास सैले बर कई जो कम न कले इंग्रेज मानकर जो वस्त्र वर्जन कथा महात्मा गांधी कही ता सक्सेस है इंग्रेज मानकर वस्त्र ओडिशा भारत में बिक्री हो पारा नहीं जहाँकि आर्थिक मेरुदंड भारतीय मानकर मजबूत होगा जो कथा कही सेटा भी कार्यकारी है कि भारी दुखर कथा वर्तमान जो मोदी सरकार आई डबल इंजिन सरकार सी आज्ञा श्रमिक विरोधी सरकार मु कहीं आज्ञा कहूँ खाली श्रमिक नुह श्रमिक कृषक मानकर विरोधी जो माने देशर उन्नति जो श्रमिक समाज कृषक समाज करेंगे मोदी साहेब तांकर आज्ञा विरोधी कहीं एक कथा कहूँ आमर 44टा श्रम कोड को जोटा कि आज्ञा कहूँ आगुरी चितागो सहर में आमे माने विश्व श्रमिक एकाठी होगी जो हासिल करूँ आमर सुविधा सुविधा जो 84 कोड थिला मोदी साहेब ताकू भांगी 4टा कोड कर देइछन्ती से 4टा कोड आगे गोटे सांघातिक कोड हूँ जो 8 घंटा थिला आमर काम ताकू 10 घंटा 12 घंटा कर देइछन्ती आज्ञा मु आपण माध्यम पचारिक चाहूँगी कांग्रेस सरकार अमल जो सरकारी ऑफिस थिला वर्तमान आज्ञा 190 भाग आज्ञा घरेकरण हो सारे आ 5 भाग 10% अच्छी यदि 90 भाग घरेकरण मोदी साहेब कले सरकारी संस्था को ताने वर्तमान जो लेबर माने जो श्रमिक माने जो ऑफिशियल हो तल स्तर हो काम करूँगी से माने जो 8 घंटा जगह 12 घंटा 10 घंटा खटिबे से 2 घंटा जो 4 घंटार जो श्रमदान ताकू जो करेंगे तार लाभांश मूल्यटा किए नब यही शिल्पपति मानी ने ये मोदी ये शिल्पपति आदानी आमानी भली शिल्पपति मानक सरकार गरीब को रक्त शोषिकी ये शिल्पपति मानक 2 घंटा 4 घंटा आम दरमा को शिल्पपति मानक नहीं जो योजना करी से योजना को श्रमिक संगठन माने ये देश में केवल बर्दास्त करेंगे नहीं आंदोलन चली आगू को चलो श्रमिकर निश्चय ना दिने आर जय हम मु आपन को आउ गोटे कथा कहूँ वर्तमान आज्ञा जो श्रमिक विश्व एकाठी होगी आज तो दाबी हासिल करते विजय दिवस आज आम पालन करुँ वर्तमान श्रमिक माने जे स्वाभिमान को हर कहीं कथा कहूँ आमर गोटे गाँवली कथा अच्छी छोटा गाई छोटा दुईब न दुई पुणे बाछुरी पीब तार अर्थ हूँ कौन सी राजनीति सांगे अनुमोदित हो पार जमी IMDC कांग्रेस सांगे अनुमोदित ता माने नुह जे कांग्रेस सरकार जोटा कह कांग्रेस दल जोटा कह आम एटा मानमु किंतु आज्ञा बड़ दुखर कथा कहीं कथा कहूँ आज्ञा एशिया महादेश बड़ शिल्प नगरी आज्ञा कलिंग नगर में आम जो IMD स्तरपुर यूनियन करने को गलु आम लोक को निर्यातित करागला चाकरी मैनेजमेंट को बाहर करागला आम आज्ञा यूनियन करूँ आम देखनु आम लोक मैंने कहीं निर्यातित होती तेणु आम यूनियन करूँ डरे कहीं जो निर्यातित कले बीजेडी सरकार बीजेडी यूनियन जो नेता मैंने आमको आज्ञा आम लोक मैंने हैरान कर आज्ञा मुझे मध्यम पचारिया चाहूँगी जदि बीजेडी सरकार थिला बीजेडी यूनियन थिला ताने आगे नन ओडिया चाकरी करते ओडिया मैंने कहीं चाकरी करना एमाने केवल कंपानी ठू पैसा ने कर्मचारी ठू पैसा ने ये बड़ लोक हाँपाई यूनियन करते एमाने श्रम आईन कि श्रमिक मानकर भविष्य कथा केवल चिंता कर आज्ञा देखु जदि ये सठिक श्रमिक मानक काम करते जिते बीजेडी सरकार एवं पलैला आज्ञा बीजेपी सरकार आइला आसु आसु राति न पाऊँ सुकिंदार जो बर्तमान मंत्री अच्छा बड़ सामंत समस्त आज्ञा आ बीजेडी यूनियन कहीं ना सब बीजेडी यूनियन पड़े जदि श्रमिक मानक सठिक बाटर नहीं था जो बीजेडी जो नेता मैंने ताने आज से श्रमिक संगठन केवे जा बड़ सामंत कदे पहुँची न था तेबे बड़ सामंत कदे पसंद जोटी पसंद मो कहवा उद्देश्य है श्रमिक माने स्वाभिमान रक्षा करूँ एकता रखु आज नहने काली आम दाबी पूरण हम ये राजनीति लोक मानकर गोड़ाणिया श्रमिक माने न हूँ जो श्रमिक दिने विश्व आंदोलन करी तार न्याय दाबी हासिल करथिला से श्रमिक समाज आज जो राजनीति पछरे बुलिबा मुटा को ग्रहण करि पारुनै आपण को माध्यम रे से मोर भी भाई भौणी मु तांको अनुरोध करूची तुमे जा सांगरे संबंध रे रोउचरो आमे जेमति कांग्रेस सांगरे IMDC अछि ता माने नुह से माने हमकु जा कहबे सेया
आम निजा अधिकार वंचित है बेले जमी आईटीसी मुह खोलुची आपण मैंने बीजेपी रुहतु कि विजेडी रुहतु श्रमिक संगठन करूँ न्याय्य अधिकार बेले से कौन राजनीति भूली श्रमिकर न्याय्य अधिकार काम करेंगे बोली आपण माध्यम मु आज विश्व श्रमिक दिवस मोर श्रमिक भाई भौणी मानक विश्वर श्रमिक मानक मु अनुरोध करुच्ची जो श्रमिक मैंने आज विश्व चिकागो सहर में आंदोलन न्याय्य रक्तर विप्लव करते विजय दिवस आज गोटे दिन छुट्टी पाई आम श्रमिक मैंने निजर स्वाभिमान रखु निज अधिकार सदा मनोनिवेश करूँ आज नहने काली दाबी पूरण हम किंतु कौन राजनीति दलर हाथ बारिश न हूँ मुझे माध्यम मो श्रमिक भाई भौणी मानक अनुरोध करुच्ची श्रम जगते श्रमिक एकता जिंदाबाद।